अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो बाकर का आपको सलाम। आज हमारा दूसरा व्लॉग है और हम मशहद से आज जा रहे हैं तेहरान, और तेहरान से हम जाएंगे क़ुम और बीबी मासूमा क़ुम की ज़ियारत करेंगे। ये हमारा व्लॉग है। ये देखिए मशहद सिटी का थोड़ा सा नज़ारा कीजिए, वहाँ के मॉल्स देखिए। ये हम पहुँच गए मशहद रेलवे स्टेशन पर और उसके बाद हम रेल में सवार होंगे। मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ। तो आगे चलते हैं। ये देखिए मंज़र देखिए, ये ईरान की ट्रेन में हम सवार हो चुके हैं। ट्रेन का नाम था ज़िंदगी और ये 5 स्टार ट्रेन थी। ये इसका जो है कैफेटेरिया है। आपने सुना होगा कि ईरान की ट्रेन जो हैं वो बहुत ही शानदार होती हैं, तो मैंने अंदर से आपके लिए ट्रेन के मनाजिर जो है ये रिकॉर्ड किए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। उनका जो ट्रेन सिस्टम है बहुत अच्छा है। रात को हम 9 बजे सवार हुए थे। तकरीबन हमारे 12 से 14 घंटे का सफ़र है मशहद से तेहरान तक का, और अब हम ये ट्रेन में सवार हो चुके हैं। अब ये ट्रेन का ये देखिए, ये ट्रेन का हमारा अंदर का मंजर देखिए, साफ़ सुथरा बहुत केबिन होते हैं। रास्ते में जो है वो नेशापुर से हम होते हुए गुज़रे, तो ये नेशापुर का एक छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था ताकि आप देख लीजिए नेशापुर बाहर से कैसा नज़र आता है। बाकी अगले व्लॉग्स में मैं आपको नेशापुर की पूरी ज़ियारत कराऊँगा और मेरे लिए दुआएं कीजिए। अब हम जो है वो आपको अंदर ट्रेन का और दिखाते हैं कि ट्रेन की क्या पोजीशन होती है। ट्रेन जब हम जैसी ट्रेन में दाखिल हुए तो वहाँ पे है जो है वो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वैसे फ्रूट्स जो थे वो उससे हमारी जो इस्तेमाल किया गया। और रात का टाइम था, थोड़ी देर में खाना आया, खाना खाया। खाने के बाद हम जो है वो अपनी बर्ते लेके रात को सो गए, और फिर सुबह जैसी सुबह हुई हम ये जो उठ गए, और उठने के बाद हमने आपके लिए थोड़े से मनाजिर रिकॉर्ड किए हैं, ये एंजॉय कीजिए। थोड़ी देर में जो है वो तेहरान रेलवे स्टेशन आने वाला है। ये देखिए थोड़ी देर में ये ट्रेन रुक गई और उसके बाद हम ट्रेन से उतर गए। ये है जनाब तेहरान रेलवे स्टेशन, और ट्रेन का बाहर से मंजर देख लीजिए। साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन का, सफाई बहुत होती है ईरान में। वहाँ के लोग जो है वो उनकी सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये हम एस्केलेटर में सवार हुए, ये ऊपर का मंजर है, और हम अब रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आए हैं तेहरान में। ये तेहरान से हमने जो है वो अब हम गाड़ी लेंगे और एक वैन के अंदर सवार हो जाएंगे। अभी वैन आने वाली है हमारे सालार साहब नकवी साहब जो है इंतज़ार कर रहे हैं सामने, देखिए वैन का। अब हम ये वैन में सवार हो गए। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम जो है वो मुक़द्दस शहर क़ुम पहुंचने वाले हैं, और ये अब हम क़ुम में पहुंच गए। या फातिमा इश्फ़ईली फिल जन्ना, या फातिमा। नाज़रीन, मैं बीबी के मज़ार पे आपको लेके चलूँ उससे पहले मैं आपकी बीबी के घर पे लेके चलता हूँ। ये घर वो है कि जहाँ बीबी अपनी शहादत से 17 दिन पहले यहाँ उन्होंने क़याम किया, और एक सहाबी थे जिनका नाम था मूसा बिन खजरस अशरी। उनका ये घर था। यहाँ पे बीबी ने इबादत की और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया।
कुम में कुछ रोज गुजारूं मैं क़ज़ा से पहले, चाहिए मुझे। ये मेन गेट है रोज़े का और ये मेन इशारा है जिसके बिल्कुल सामने जो है कुम का मदरसा है, जहाँ से हमारे आलिम और हमारे जो मौलाना हजरात जो है वो शर्फ हासिल करते हैं। और उसके बाद ये एक और दूसरा दरवाज़ा मैं दिखाता हूँ आपको, ये दूसरी एंट्री है। ये देखिए मौलाना, एक यहाँ पे भी एक मदरसा है। ये इल्म का जो है वो गहवारा है, कुम आप सबको पता होगा। हमारे मदारिस जो है वो यहाँ से मौलाना हजरात जो है वो पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो सनद हासिल करते हैं। यहाँ ये शारा इनकलाब कहलाती है और ये एक पहले ज़माने में ये यहाँ तक गाड़ियाँ आती थी, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है और अपने शहीदों की यहाँ पे मुजस्सिमे लगा दिए गए हैं। मेन इंट्रेंस यहाँ से सब लोग तकरीबन यहीं से आते हैं और ये बहुत बड़ा बाज़ार है। ये देखिए, ये बाज़ार को मैंने डिटेल से रिकॉर्डिंग की है और इस बाज़ार से होते हुए जो है वो आप मज़ार की तरफ आते हैं और यहाँ से जो है वो ये देखिए मुजस्सिमे ईरान में जो शहीद हुए होते हैं उनके मुजस्सिमे यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए इसका नाम शारा इनकलाब रखा गया है। और यहाँ से शटल सर्विस भी चलती है, फ्री शटल सर्विस चलती है। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैं इसमें बैठ के गया हूँ। अभी मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये जो कुम शहर है इसकी ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं, जैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ। और ईरानी लोगों ने मेरे हाथ से कैमरा ले लिया और ख़ुद वीडियो बनाई और ये वो ख़ुद वीडियो बना रहे हैं और माशाल्लाह भी कह रहे हैं, साथ के साथ बहुत अच्छे लोग हैं। और इस तरह मैं शारा इनकलाब से होता हुआ मेन दरवाज़े की तरफ जाऊंगा और शटल सर्विस में जो है वो सफ़र करूंगा। वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरे साथ जो है वो ईरान के लोगों ने किस तरह वालियाना इस्तकबाल करते हैं पाकिस्तान के लोगों का, किस तरह वो अच्छा समझते हैं पाकिस्तान के लोगों का। पाकिस्तानी कुछ भी समझें लेकिन वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को अच्छा समझते हैं। तो ये देखिए बीबी के मज़ार से ये शटल सर्विस चलती है। इस शटल सर्विस में मैं सवार जैसे ही हुआ, इसमें मैं अब आपको दिखाता हूँ। मैं जैसे ही बैठा और उसके बाद ये शटल सर्विस चल दी। ये बिल्कुल गेट के साथ बाज़ार था और एक और बाज़ार था, इसकी भी वीडियो मैंने बनाई, अब देखिए। پاکستان نوکر بچه پاکستان آقا اومده حرم حضرت معصومه زیارتش قبول. نوکرم سلام، من نوکرم، عداد شم، برقرار باشی. خیلی چیز خوبیه، ظاهرا رو میبری و میاری بعد بعدش چند سال شوار میشه. چی شد؟ موقع مسئولش با شما اینجا مقام این حیات از دبی و امارات و کویت بهتره ها، اینو بدون حاجی. خانم حضرت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك آدم صفوة الله السلام على نوح نبي الله السلام على إبراهيم خليل الله السلام على موسى كليم الله. ناظرین اب ہم جو ہے وہ حرم میں داخل ہو چکے ہیں. بی کے روضے میں 3 بڑے بڑے صحن ہیں اور 4 عواقب ہیں.
بی بی کی جو ہے ولادت جو ہے وہ پہلی ذیقعد ہے اور 173 ہجری ہے۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوتی اور امام موسی کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کے متعلق بہت سارے جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی۔ سب سے پہلے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی کی تھی، اپنے فرزند امام موسی کاظم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اللہ کا ایک حرم ہے جو کہ مکہ میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حرم ہے جو مدینہ میں ہے، اور علی کا حرم ہے جو کوفہ میں ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم تم میں ہے۔ ان قریب میری اولاد میں سے ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ ہوگا وہ اس سرزمین پر دفن ہوگی، اور جو شخص بھی اس کی زیارت کرے گا جنت اس پر واجب ہوگی۔ انہیں جن کو شفاعت کا حق حاصل ہے۔ جس نے میری بہن کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ آپ کے القاب معصومہ، کریمہ، طاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، نقیہ، تقیہ ہیں۔ آپ 4 سال تک اپنے امام موسی کاظم علیہ السلام سے شرف حاصل کرتے رہیں، اور اس کے بعد اپنے بھائی امام موسیٰ رضا سے علم حاصل کیا۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے، آپ اس وقت بہت کم سن تھیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ بصرہ سے آئے اور کہا کہ ہمیں امام سے جو ہے کچھ سوالات کرنے ہیں، کچھ سوالات کے جوابات لینے ہیں، علمی سوال تھے وہ اور کچھ مسائل تھے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام جو تھے وہ مدینے میں اس وقت تشریف نہیں رکھتے تھے، مدینے سے باہر تھے۔ تو بی بی نے کہا کہ آپ اپنے سوالات جو ہے مجھے لکھ کے دے جائیے، میں ان کا جواب امام سے لے کے آپ کو دے دوں۔ وہ جو وفود آیا تھا وہ سوالات جو ہے وہ لکھ کے دے کے چلا گیا بی بی کو۔ بی بی نے ان کا صحیح جواب لکھا اور لکھ کر ان صاحب کو دے دیا، وہ لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد امام وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں امام سے ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے تشریف لے گئے تھے گھر پہ، آپ کی صاحبزادی نے ہمیں یہ جوابات لکھ کے دیے ہیں۔ تو جیسے امام موسی کاظم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ یہی میری بچی جو ہے وہ علم میں ایک دن سب پہ کمال حاصل کرے گی۔ بی بی مدینہ سے جو ہے وہ بھائی کی محبت میں خراسان آئیں، اور ایک مقام پر امین کے سپاہیوں نے بی بی کو جو ہے وہ گھیر لیا اور شہید کرنے کی کوشش کی، جس میں ان کے ساتھ آنے والے ان کے بھائی اور دوسرے اصحاب جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور بی بی کو جو ہے وہ حفاظت سے جو ہے وہ اس شہر میں پہنچا دیا گیا۔ یہ شہر نہیں تھا، ایک زمانے میں یہ ایک باغ ہوا کرتا تھا، اس کا مالک تھا موسیٰ بن حجرس۔ اس نے اپنے باغ میں جو ہے وہ بی بی کو دفن کیا۔ بی بی جب یہاں پہنچی تو اس سے پہلے امین جو ہے وہ امام کو زہر دے چکا تھا اور امام کی شہادت ہو چکی تھی۔ بی بی کو بہت رنج ہوا۔ بی بی جو ہے وہ یہیں پہ 17 روز تک جو ہے وہ غم اور عبادت کرتی رہی، اپنے بھائی کو روتی رہی، اور اس کے بعد ہی اپنے بھائی سے بھی جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورحمة الله وبركاته السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله وَأَلَّا يَسْلُبَنَا مَعْرِفَتَكُمْ آپ کے قبر کی تعمیر جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی زینب
جب تم تشریف لائیں جب تو آپ نے سب سے پہلے پکی مٹی سے آپ کی قبر بنوائی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک گنبد تعمیر کرایا اور اس کے بعد مختلف ادوار میں اس روضے کی جو ہے وہ تعمیر شروع ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بلاگ پسند آیا ہے تو مجھے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آئندہ انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی زیارتیں کراؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔